Kamusta naman sa aton DRPS2. listeners nga may ginabatsyag nga palaminhod o kun pagpangalay tungod sang diabetes o kun high cholesterol? Kabalubla kamo nga bisan ano nga idada basta nagainom sang maintenance para diri posible nga magkakulang sa B vitamins. Gani nagkakabatsyag sang palaminhod o kun pagpangalay. Neuropathy ang tawaga sa ini nga kondisyon. Kag kun indi matapna, posible nga maglala kag madulaan sang pwersa ang mga kamot kag tiil. Ang resulta, DRPS2. apektado ang adlaw-adlaw nga ulubrahon bisan ang habis. Ang laygay ni Doc para dira kun may maintenance sa diabetes kag high cholesterol updan sang Vanular. Hindi parehas ang iban nga B-complex nga 3 B vitamins lang ang unod. Ang Vanular may 5 ka B vitamins maglunga sa B1, B6 kag B12. May ari man ini sang vitamin B2 bulig sa pag-repair sang nerves kag B3 DRPS2. bulig sa pag-regulate sang cholesterol with proper diet and healthy lifestyle. Amo nga bisan ano nga idada basta may maintenance para sa diabetes o kun high cholesterol, maayo nga mag-inom sang Vanular para may bulig batok sa palaminhod o kun pagpangalay with proper diet and healthy lifestyle. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.